ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानक मो यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण, आज ये वीडियो आपण मानक कहबा जाउची 7 और 8 आपणकर किमती कटिबो दिन। केउ प्रकार दिन आपण केमिति प्लानिंग करिवे, एही दिन किपरि कटिबो एहा सब कहबा। केउ सब जिनिस रे आपण मानक फायदा हेबो, केउ सब जिनिस रे आपण मानक सावधान अवलंबन करबा पड़ियो। आपणकर लव लाइफ केमिति रहिबो, कैरियर किपरि रहिबो, बिजनेस एवं व्यापार केमिति रहिबो, ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्य आपण मानक जणाइबु। वीडियो शेष रे आमे किछि आपण मानक उपाय कहबु, जहा द्वारा आपण एही 2 दिन को आहुरी शुभ मंगल सहित साब्यस्त करि पारिबे। आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्व आपण मानक रिक्वेस्ट, किछि आपण मो चैनल पई न्यू अछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, सांखरे नोटिफिकेशन बेल को मध्ये क्लिक करंतु, जाद्वारा समय समय रे आपण को नुआ नुआ वीडियो आपण माने पाई परिबे। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपण मानक पई विशेष रूप रे कहिबा 7 और 8 रो दिन। सबुठारु प्रथमे कहबा कि एई 2 दिन आपण माने पॉजिटिव रहिया को जाउछंती। जदि फ्रेंड्स एही 2 दिन रे आपण को विज्ञ स्थिति रे काफी सुधारित आसीबो, किछि नुआ स्टार्टिंग पई एही दिनर टाइम आपण मानक पई बहुत अनुकूल भरा रहिबो। आपणकर परिश्रम प्रयास सहित सार्थकर परिणाम एही 2 दिन रे आपण को सामना को आसियो। विवाह जुगर लोक मानक पई भल संपर्क मध्य आसीबो। घरे आपणकर कथाबार्ता नै आरंभ होई पारंती। ता सहित समाज संपर्क रे आपणकर प्रभावशाली व्यक्तित्व, सरल स्वभाव कारणरू आपण विशेष मान प्रतिष्ठा बनिकी रहिबो। समय किछि मिलाजुला मध्य आपणको मिली पारिबो, किंतु आपणकर बहुत भल बंकेबार आवश्यकता रहिछि। किछि टाइम रो अति संपर्कक भितर जहाँ भी लड़ाई लागिथिला ताहा से सबु एई दिन रे माध्यम द्वारा दूर होई जिवो। संपर्क रे पुणी थरे मधुरता आसीबो। प्रतिष्ठित लोकों को मिलाचला बढ़िबो, जहाँ आपणक पई भविष्यत पई बहुत लाभदायक हेबो। धार्मिक स्थल रे जीवारे आपणकर प्रोग्राम मध्य बढ़िबो, जाथिरे आपण बहुत शांति एवं हल्का अनुभव करिवे। घर रे सुख शांति वस्तु रे कोनोसी किना किनी भी हेई पारिबो। कोनोसी जामी उपहार आपण मानकु मिली पारे। विद्यार्थी वर्ग को निजर चाकरी संबंधित कोनोसी क्षेत्र रे इंटरव्यू रे सफलतार विशेष रूप रे जोग बनुछि। सेथि पई पूरा निज परिश्रम कार्य फोकस देखांतु। निजर सिद्धांत द्वारा कोनोसी प्रकार संजोता आदंतु करंतु नाही। प्रभावशाली एवं प्रतिभा व्यक्ति मानक पई अधिक टाइम व्यतीत करंतु। एहा द्वारा आपणकर आत्मबल एवं आत्मविश्वास रे वृद्धि हेबो, तथा नकारात्मक शक्ति विचार मध्य दूर होई जिवो। भाग्य ठारू अधिक आपणकर कर्म उपरे विश्वास रखंतु। दिन आपण पई बहुत भल रहिबो। ता सहित आसंतु जानिबा एई दिन रे आपण मान पई कोन नेगेटिव रहिबो। फ्रेंड्स, आपण को कोनोसी पारिवारिक कथाबार्ता को नहीं भाई भणी के भितर लड़ाई लगी पार। घरर वृद्ध लोकंकर कथा द्वारा आपण को संपद खराब होटारू बंचाई रखंतु। विद्यार्थी वर्ग माने आपण को कोनोसी नुकसान भी हेई पारे, सावधान रही थांतु। घर लोकर कोनोसी वृद्ध लोकंकर स्वास्थ्य को नहीं चिंतित रही पारिबे। डॉक्टर का पाखक मध्य चिंता आपण पड़िबा जाई पारंती। आपणक स्वभाव रे एक खत्म करिया पई, जहा द्वारा आपणकर प्रॉब्लम सब शीघ्र सुधरी जीव। सेथि पई कोनोसी योजना पई कार्य करिबा पूर्वरु तापरे भल भाव रे विचार करंतु। कोनोसी दुखद समाचार भी मध्य टाइम पाई परिबे। उदासी होतुवा नकारात्मक विचार मध्य आपण बासी पारंती। आपण शीघ्र ही से सब बाहरी जिवे। विद्यार्थी वर्ग का पाठ पढ़ा अपेक्षा फालतू बुझ बुझावना रे अधिक ध्यान करिवे। निज महत्वपूर्ण कागज बहुत संभाली रखी पारिबे। से सबु हजी जीव मिलिबा बहुत कष्टकर होई जीव। घरर छोट मोट कथारे अकारण रे चिंता उत्पन्न हेबो। सेथि पई अधिक क्रोध करिया पई दूरे रुहंतु। सामाजिक गतिविधि रे अधिक ध्यान न देई किछि अति संपर्क सहित लोक माने नाराज होई पारंती। से सब ऊपर ध्यान न देई कि निजर कर्म ऊपर ध्यान दियंतु। घरर वरिष्ठ चिंता मान सम्मान अवश्य बनाई कि रखंतु। आसंतु जानिबा एही दिन रे आपण लव लाइफ किपरि रहिबो। जीवन साथींकर भावनार आपण सम्मान करंतु। एहा द्वारा संबंध आउरी अधिक मजबूत रहिबो।
ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ରହିବ। କୌଣସି ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗି ଅଚାନକ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଘରର ପରିବାର ବାତାବରଣ ବହୁତ ସୁଖରତପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବନେଇ ରଖିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଥା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ କହିବା ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଟାଇମିଂ ଆପଣ କୌଣସି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ରୂପରେ ଆପଣ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବଣ ଆପଣ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। ଧନ ସମ୍ପଦ ଏଣେତେଣେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ସାବଧାନ ବି ରଖନ୍ତୁ। ଧୋକା ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ବନିବ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଅଫିସର ମାହୋଲ ବହୁତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନିକି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବୁଝି ନେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବିଶେଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ବହୁତ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ମିଳିବା ବହୁତ। ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବା ଅନ୍ୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଦିଅନ୍ତୁ ତଥା ବ୍ୟବସାୟ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆପଣ ନିଜର କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଚାକିରିଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଲିଟିକ୍ସର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କହିବା ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେସବୁ ବାହାରିବା କର୍ମ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଉଚିତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ନିଜର ଉଚ୍ଚ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କୁ କାମ୍ୟ ମିଳିବ। ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଗଭୀରତା ସହିତ ଭାବନ୍ତୁ। ଚାକିରି ପେଶାର ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଏହି ଦିନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିବ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ଊର୍ଜାରେ ଭରପୁର ରହିବ। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଜକୁ କାଫି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏହି ଦିନର ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ବିଶେଷ ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ପରେ 7ଟି କନ୍ୟାକୁ ଘରକୁ ଡାକିକି ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ କିଛି କ୍ଷୀରି ଖୁଆନ୍ତୁ ତଥା ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାରେ ବହୁତ ବିଶେଷ ଏପରି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ବିଦା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ ଅନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ଆସାନୀ ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।